Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ferry Sawainidera dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5 di Universitas Selatan Samasiro. And today I would like to present my result from meeting 3, creative writing. So in this meeting, we learn about what creative writing is, how to practice it, and why everyone can actually be a creative writer. Okay. First of all, creative writing is about expressing idea, imagination, and emotion through words. Jadi penulisan kreatif itu bukan hanya sekedar menulis cerita atau puisi saja, tapi juga bagaimana kita menulis dengan cara yang menarik, yang menyentuh, dan bermakna bagi pembaca. Begitu. The main goal is not just to inform, but also to entertain and inspire to readers. There are two main learning objective from this material. Yang pertama, mahasiswa itu dapat memahami konsep creative writing secara akurat dan efektif melalui pembelajaran berbasis discovery learning gitu. Yang kedua, student can apply the notion of creative writing when creating their own writing through the process of thinking, implementing, and constructing idea. So, basically kita itu bukan hanya belajar teori aja, tapi juga bisa langsung praktek gitu, secara langsung menulis kreatif dengan cara kita sendiri gitu. Jadi creative writing is a skill which mean everyone can learn it gitu. Menulis itu bisa dilatih dan bukan bakat dari lahir gitu, bukan bakat bawaan. The more you write, the better you will become gitu. Sometimes writing feel like a lonely process ya, but we can improve it by reading books, sharing with other writer, or joining writing class gitu. Dengan berdiskusi dan membaca karya orang lain juga kita bisa belajar teknik baru dan menghindari kesalahan yang sama begitu. So, practice make perfect, keep writing, keep improving gitu. The next part is playing with word. Bahasa Inggris itu juga punya lebih dari 1,5 juta kosakata gitu. Tapi kebanyakan orang itu hanya memakai sekitar 15.000 kata dalam sehari gitu ya, kesehariannya gitu. So as a writer, we need to expand our vocabulary. We don't always have to use difficult to fancy word, but knowing many words help us choose the most accurate one. Kata-kata itu seperti alat bagi penulis gitu. Semakin banyak vocab atau kata yang kita punya, semakin mudah juga kita membuat tulisan yang kuat, yang menyentuh, yang indah begitu. Remember, what are your tools? The more you know them, the better your writing will be gitu. Now let's practice. As the slide said, anyone can be a creative writer gitu. Jadi sebagai penulis itu kita harus benar-benar mencintai kata-kata gitu. Try to collect interesting words and keep them for future use. Kita itu bisa latihan sederhana, misalnya tulis daftar kata yang kita suka, lalu buat kalimat dengan kata-kata itu gitu. Atau kita bisa buka buku kamus gitu, cari satu kata yang baru yang belum kita ketahui, terus pelajari artinya itu apa, terus kita membuat 1 atau 2 kalimat menggunakan vocab tersebut, kata yang kita temukan tadi gitu. This activity help you to love word and improve you writing creatively. So, to conclude, creative writing is not only about talent, but about practice, curiosity, and passion for words gitu. Semakin sering kita menulis dan membaca, semakin kreatif juga hasil tulisan yang kita buat gitu. Jadi, so keep practicing and remember, anyone can be a creative writer gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh,
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.